Привет, дорогие друзья! Ну вот свершилось то, чего так долго ожидали на Киевских холмах и о чем так долго все говорили. Удары по Российской Федерации, удары вглубь Российской Федерации американским и западным оружием. Ну и западным оружием с американскими компонентами. То есть ранее сообщалось нам, что западные страны отдельно, ну как там Франция, короче, не могут дать разрешение на удары по Российской Федерации, потому что там есть американские компоненты, мол, типа и американцы будут возражать, ну что-то такое. В общем, придумали вот что-то такое. Сейчас разрешили, сейчас мы разберем, что бы это значило, потому что я читаю тут от всему конец до, да нам поплевать, в таком, да истина где-то посреди. И иногда так бывает, что обещания политиков немножко трансформируются. Ну, то есть, они хозяева своего слова. Хочет слово дал, хочет слово взял. Так Олаф Шольц, к примеру, ровно год назад сказал, что готов вести диалог с Путиным при условии, что Россия выведет свои войска из Украины. Месяц назад он подтвердил свою готовность разговаривать, если это поспособствует достижению справедливого и устойчивого мира. Подчеркнул, что такие переговоры не будут являться признаком слабости Запада. Ну, вы поняли, да? Россия выводит свои войска, Шольц тогда, может быть, почтит Путина своим разговором. Пукс, становится президентом Дональд Трамп. И Шольц, звонит. А где войска же не выведены, спросите вы. Ну, так он же хозяин своего слова. Дал, взял. И не Путин ему звонит. Потому что думали все, что это для Путина большой успех дозвониться до Шольца. А оказалось, что это Шольц звонит Путину. А до этого объявил, что позвонит в Кремль в подходящее время. Ну, он ответственный человек, и вот нашел подходящее время. Очевидно, что на странный звонок Шольца повлиял не только приход Трампа, но и развал коалиции «Светофор». Причем, что некоторые из них настолько тупорылые, что они до сих пор не поняли, из-за чего коалиция развалилась, и продолжают говорить: если я стану, говорит, там, вместо Шольца, вот сейчас вот смотрю, он говорит: я дам разрешение на удары нашими ракетами. И смотрит, вот видно, что он как бы ждет одобрения. В Киеве же не голосуют за тебя, дурепа. Короче, Германия готовится к досрочным парламентским выборам, а урегулирование крупнейшего со времен Второй мировой войны конфликта в Европе дало бы канцлеру политических очков. Мы сомневаемся, что это каким-то образом поможет Шольцу, потому что уж слишком он и его коллеги надоели местному населению. Причем, что все же могут ему сказать, что война давным-давно прекратилась бы, если бы ты, возможно, не схавал подрыв северных потоков, сделав вид, что ничего не произошло, как будто не произошло диверсии на твоей территории, которая привела к тому, что твоя экономика полетела в тартарары. Возможно, если бы ты не поддакивал каждому решению Байдена, который находится за океаном, возможно, если бы ты замечал, как Америка увела у тебя огромное количество предприятий за океан, предоставив им льготные условия, может быть, все было бы иначе. Ну что сейчас говорить? В итоге Шольц звонит Путину впервые за 2 года. Он сделал это как ответственный, самостоятельный политик. Еще за месяц до звонка получил одобрение от лидеров США, Великобритании и Франции. Как настоящий самостоятельный политик он Зеленского поставил в ведение об этом. И рассказывают, что Зеленский практически умолял Шольца не делать этого. Ты хороший человек, не делай этого. Он боялся, и справедливо боялся, что таким образом будет разрушен миф об изоляции Путина. Ну и в вечернем своем обращении он не сдержался и проехался таки по Шольцу. Вы знаете, в чем фишка? Почему о Шольце вытирают все ноги? А потому что все знают, что это безопасно. Ты вытер ноги, а он сделал вид, что не заметил. У него даже взрывать можно все, что хочешь, под носом там осуществлять и всякие более жуткие вещи. Просто они их еще не осуществляли. А так бы сделали, Шольц бы не заметил. А уж поэтому обгадить Шольца в своем выступлении Зеленский, для государства которого Шольц, Германия, сделали просто колоссально много. Очень много. А самое крупное поселение мигрантов находится в Германии. И не все из них из Восточной Украины. Очень много с Западной, вы представляете? Из Калуша там все там бегут от войны. И поэтому надо Шольца обгаживать. Какое там спасибо? Можно проехаться по нему еще один раз и сказать, что тот открыл ящик Пандоры. Что требовал Киев в своем плане победы? Максимальное давление
на Российскую Федерацию. Никаких уступок Российской Федерации. Что происходит? Глава одной из пока что крупнейших экономик ЕС, крупнейшей экономики ЕС, я сразу поправлюсь, да, звонит и разговаривает с Путиным. Как это может быть воспринято другими главами экономики ЕС, другими странами? Как деэскалация. А деэскалация, это значит, они могут выдохнуть наконец-то. Ну, помимо там всяких там Эстонии, там, вон Литва сейчас заявила, им срочно надо еще денег одолжить, чтобы 4% у них шло на свою оборону, а денег у них нет. Ну, короче, вы поняли, да, кому это выгодно. Вот таким вот шавкам. А тем, у кого реально большая экономика, ну, я тут исключаю Францию вообще за скобки, потому что там президент ведет себя достаточно странно сейчас. Главное, что народ этого, наверное, не хочет, судя по рейтингам. Вот. В общем, все остальные это воспримут как деэскалацию, а это значит Минск-3, а это значит, можно наконец-то вести переговоры, и тогда они могут, конечно, схаменуться и начать звонить Путину. Президент Франции, я же говорю, Макрон, высказался максимально неопределенно, что он думает об украинском народе, его армии и лидерах, что Путин не хочет мира и намерен усиливать боевые действия, потому Макрон будет готов последовать примеру Шольца, когда появится контекст. Это мне что-то напоминает. У того было, когда появится подходящее время, тогда я позвоню Путину. У этого, когда появится подходящий контекст. Ты, братья. По официальной информации Берлина, в ходе примерно часового диалога Шольц осудил войну, осудил российские удары по Украине, выразил готовность помогать Киеву сколько нужно будет, предупредил о возможной эскалации в связи с привлечением в войну северокорейских солдат, призвал Путина вывести войска, быть готовым к переговорам, да, справедливый прочный мир. Ну, можно подумать, что мы сейчас читаем пресс-релиз, который написан в офисе президента. Может, оно и написано в офисе президента, мы не знаем. Но только у нас серьезные сомнения, что об этом всем Шольц говорил с Путиным на протяжении часа. Ну, Путин же, у него же есть время, свободное, но не для таких вещей. Поэтому сильно сомневаемся. А вот Кремль рассказал, что как раз-таки разговор с Шольцем был очень предметным. Был достаточно деловым, детальным и откровенным. Ситуация складывается таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога, но тоже повторили свою позицию. Кризис – это результат агрессивной политики НАТО по созданию антироссийского плацдарма, а переговоры должны опираться на новые территориальные реалии, необходимо устранить первопричины конфликта. Переводим. Россия не намерена отказываться от 5 новых регионов, а вот вопрос об Украине в НАТО должен быть закрыт, это 100%. Созвучно проектам, которые ранее предлагали некоторые члены команды Трампа. А теперь еще и турецкий президент Эрдоган собрался свою формулу представить. Ну и она такая же, похожая. Шольц позднее признался, что разговор и правда был детальным, но взгляды Путина на войну не изменились. В общем, каждый остался при своем мнении. Вызвал этот звонок смешанные чувства в Европе. К примеру, Туск, который регулярно начал уже говорить, что украинцы неблагодарные, упрекнул Шольца, сказал, что телефонными звонками Путина не остановить. Наверное, можно его остановить польским оружием или силой духа разбегающихся украинских солдат. Кстати, на территории Польши, там же, вы знаете, да, иностранный легион, там вот это вот все, легион потужности. И я видел, как они принимали присягу, там 4 человека, да, от 3 до 5 человек, можно так сказать. Потому что как-то не получается формировать. Финляндия возмущена, официальный Лондон недоволен, но резкого осуждения не высказал. Выказал его экс-премьер Борис Джонсон. Но этого дебила никто уже, наверное, не слушает. Джонсон, интересно, что сказал, что он, это грозит возвратом к ужасному франко-немецкому формату. Так а что ты тогда к нему не присоединился, когда тебе Зеленский предлагал, а? Чучело огородное. Зато неожиданно поддержал Шольца канадский премьер Трюдо. Говорит, мы все понимаем, насколько важно покончить с насилием, положить конец конфликтам. И якобы это может случиться в ближайшее время. Этот премьер Трюдо сломался. Несите нового. Вот последовал обстрел. А обстрел последовал по энергетическим объектам Украины. Я уверен абсолютно, что на Банковой очень обрадовались. Они пытались смаковать какие-то прилеты по домам.
Им очень хотелось, конечно же, видео с погибшими детьми и так далее. Но здесь я должен заметить, что россияне выбрали интересное время для обстрела, именно воскресенье утро. Что происходит воскресеньем утром? Люди находятся по домам, никто особо по улицам не шляется. И они ударили утром и ударили четко по объектам энергоструктуры. И это подтверждают официальные лица. Официальные представители администрации. То есть это не моя выдумка. Удары пришлись туда. И в некоторых районах пропал свет, там, где он, в общем-то, никогда не пропадал. А в некоторых районах, где отключали на час, отключили на день. Издевательски отреагировали в украинском МИД. Это настоящий ответ Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его. Ну, об этом можно отдельно поговорить, кому это ответ и благодаря чему продолжаются обстрелы энергоструктуры. По Путину позиция не меняется. Территориями никто торговать не будет. Не будет никаких переговоров о мире до возвращения под полный контроль Курской области. Ради пиар-вторжения, в которую Зеленский сорвал переговоры, в ходе которых можно было достичь соглашения не трогать энергетическую инфраструктуру друг друга. Поэтому вот этот обстрел, это обстрел имени Зеленского. Ибо они уже договорились, а потом Зеленский решил вторгнуться в Курскую область, потому что деэскалация ему не нужна. Ему нужна исключительно эскалация. Но, судя по этому обстрелу, знаете, Россия вышла из чата. Все. Прекращены, по всей видимости, любые переговоры на эту тему. Хотите, получите. Они ударили и ударили очень мощно. Как говорят в The Wall Street Journal, в Европе все больше проникаются стремлением Трампа завершить войну. И удары по электростанциям привели к росту обеспокоенности по поводу способности Украины их отражать. Причем, по данным The Washington Post, популярность набирает концепция «территория в обмен на мир». Там очень большие вопросы возникли к отражению этих всех атак. Говорят, F-16... Там начали, увидели мы это видео F-16, и, как Зеленский сообщил, сбило целых 10 целей. Сколько их там летело? 200? Сбило 10 целей. Судя по тому, сколько у Зеленского погибло людей в Украине, 33 тысячи, да, то, скорее всего, если так оценивать, то сбило, наверное, одну цель. От 1 до 2. Ну да, F-16 все кардинальным образом изменили теперь. Если верить The Times, несмотря на все россказни о том, что украинский план победы писался под Трампа, на самом деле после поражения Харрис на Банковой царит отчаяние. И тот самый внутренний план стойкости разработан исключительно для того, чтобы особо отчаявшиеся на улице не раскрывали свою пасть. Для того, чтобы закрутить гайки. Будь стойким, молчи, прикуси язык. Будешь пытаться что-то к тебе придет СБУ. Потому что ты, значит, ГРУ. Ну и вот минувший вечер развеял веру в то, что может все закончиться быстро. Ряд СМИ заявили, что администрация Байдена приняла решение, от которого долго отлынивала, одобрила удары по территории РФ ракетами «Атакмс», имеющими дальность 300 километров, как и требовал Зеленский по плану победы. Причем, если мы будем верить торопливой французской прессе, торопливой, потому что впоследствии они все потерли, исправили, так разрешение касалось Storm Shadow Scalp. Помимо этого, британская пресса это пока не подтверждает, а французы уже удалили строки о том, что Париж и Лондон одобрили удары. Незадолго до этого появилась информация, что при новом британском премьере Стармере штормы в принципе перестали поставлять в Украину, так как королевству не хватает их запасов для собственной безопасности. Таким образом, если одобрение, зеленый свет таки дали, так под удары попадает несколько областей Российской Федерации, еще и Беларусь. Это если уже начнется у Банковой головокружение от дипломатических успехов, как говорится. Ну и плюс это, конечно же, ничто не мешает Киеву, где сидит абсолютно неадекватная личность, бить по атомным электростанциям, к примеру. Аргументация, которая звучит на Западе в пользу потужного крока Байдена, абсурдная. Якобы ракеты нужны, чтобы нанести удары по северокорейским подразделениям в Курской области и таким образом защитить ВСУ, которые удерживают позиции на территории Курской области. И, мол, это заставит Ким Чен Ына задуматься, стоит ли все-таки его солдатам воевать. Теперь смотрите. Северокорейские солдаты на территории Курской области – это оружие массового поражения у Ирака. Можно потрусить чем-то, но его никто так и не увидел. И в итоге, когда уже стало поздно сдавать назад, сказали, его не было. Северокорейские солдаты, которых никто не видел и которые, как сообщается, работают на
им автомат никто в руки не дает. Они работают на постройке каких-то там, это типа логично для удара. Вот вдумайтесь, украинские войска захватывают часть российской территории. Когда у них не получается и все идет не по плану, поборники международного права дают более мощное оружие, которое позволит продержать эту чужую территорию еще чуть дольше. Ты шо? В Белом доме отказались давать какую-то конкретику. Зеленский уже пожурил журналистов тем, что подобные вещи заранее не анонсируют. При этом не дал однозначно понять, что получил разрешение. Возможно, блефует наркет. Ну, только теперь непонятно, выигрывает ли он от этого или нет. Потому что это было основное, главное требование, которое, как вы помните, мешало Киеву начать наконец-то побеждать. Это если вы дадите нам возможность бить по российской территории, вглубь российской территории. Байден, выживший из ума бегун по пляжам, он просто, возможно, хотел помочь, но здесь может быть оказана медвежья услуга, потому что теперь аргументов нет. Давай выигрывай. Подожди. Ты говорил, нужно вот это. Теперь выигрывай. Вперед. Что это изменит? Что изменит удары по российской территории? Ничего глобально они не изменят. А. Не так много этих ракет есть. Б. После того, как Россия потеряет там какие-то самолеты, какие-то там какие-то БК, они их перенесут просто вглубь. Россия очень большая. И есть куда это все перенести. Но вот зато удары по Киеву будут, ну имею в виду по Украине, будут носить более массовый и более жестокий характер. И вполне возможно, что свет погаснет перед зимой. Надолго. Для Москвы это очередное прощупывание красных линий. Путин в сентябре говорил, что если разрешение дадут, то это будет означать прямое включение вступления НАТО в войну. И тут существует два сценария. Ну почему он так сказал? Да, потому что, по мнению российского руководства, наведением этих ракет занимаются через натовские спутники, то есть это делают натовские военнослужащие. Запуском тоже занимаются, введением всех этих данных в ракеты занимаются также, их же не пуляют, вы понимаете, там с этого мишень навели и стреляет какой-то ВСУшник. Вон стреляли уже по рынку. И поэтому это прямое уже включение в войну НАТО. Поэтому из этого следует из этого что-то должно следовать. И здесь есть два сценария. Первый. Кремль ничего не будет с этим делать. Ну, то есть, как это бывало уже там, что-то там выказали возмущение, все такое, но ничего видимого не происходит. Это моментально усиливает позицию тех, кто говорят, что им вместо 20 атакмс надо 200. И уж поверьте, вместо 20 атакмс появятся 200. Курская область станет непригодной для жизни. Тогда тот же Зеленский, те же клоуны, которые вокруг него скачут, начнут кричать: смотрите, он не страшен. Смотрите-ка, что бы мы ни делали, не происходит в ответ ничего. Да, конечно, это можно драпировать, там говорить, да это просто, а что ты хочешь, да тут мир и все такое. Нет. Степ-бай-степ, и следующий шаг приводит к большим потерям. Я уже не говорю про имиджевые потери для Российской Федерации. Так, больше того, вполне возможно, что и Трамп пересмотрит свой взгляд на то, как следует разговаривать с Российской Федерацией. Мы же еще и не должны сбрасывать со счетов то, что оборонные предприятия Америки на самом деле нуждаются в заказах. И наступая на горло собственной песни, Трамп как бы наступает им тоже на горло. Да? Ну, то есть, когда Трамп говорит, что все, давайте, мировая, да, то они могут роптать. Там, а нам заказы нужны, надо какую-то новую войну начать, понимаете? А здесь, если Трамп увидит слабину, второй вариант неблагоприятный для всех, если россияне ответят. Тем более, как говорят в Центре противодействия дезинформации, противник накопил запасы ракет еще на несколько массированных атак. Но ответ может быть асимметричным. То есть могут начать падать разведывательные дроны натовские, которые регулярно летают над территорией, которую Российская Федерация считает своей, там, в частности в Крыму. У иранских прокси могут появиться какие-то штучки, которых раньше у них не было. И другие вещи могут начать происходить. То есть это может быть не ответ в лоб. Может там начнуться с, как бы так помягче сказать, с главными союзниками Штатов
на Ближнем Востоке что-то происходить начнет. До ядерки, надеемся, не дойдет, но Маск и другие представители будущей администрации дали понять, что недовольны такой инициативой. Дональд Трамп-младший назвал имбецилами тех, кто развязывает Третью мировую войну, пока его отец пытается ее предотвратить. То есть пока Макрон и психопаты типа сына Сороса, вот эти вот дьяволы, ликуют, видно, что адекватная часть человечества, причем наделенная и властью, и деньгами, говорит, что да, алло, пора завязывать. Что вы делаете? Перед уходом ты решил подложить вот такую вот мину. Ты ж фитиль поджег. Тот-то, допустим, уже старый идиот, он уже ничего не понимает, хорошо. Но те, кто его подталкивают к этому, они что-то понимают. Хотя, опять повторюсь, они ничего официально не подтверждают, делают лица и бегают. Эйфория разжигателей, скорее всего, вскоре сменится новой депрессией. Это помешает намечающемуся переговорному процессу между Путиным и Трампом, потому как к основному требованию Москвы вывести войска из Курской области может добавиться еще одно требование – отменить разрешение на удары дальнобойным оружием по территории Российской Федерации. Там экс-министр иностранных дел Украины уже пугает союзников Майданом в случае, если мир будет подписан на невыгодных условиях. Говорит, когда наступит коллапс, захватит Россия, и даже если Трамп кислород перекроет, мы продолжим воевать. Это тот клоун, который рассказывал, что будут воевать они саперными лопатками, но сам воевать не отправился после своей отставки. Если Трамп попытается отменить это, а Трамп, я полагаю, попытается это отменить, хотя я не знаю, кто спускает такой темник определенным там российским СМИ, они пишут, да, это решение может быть согласовано с Трампом. Не было это решение согласовано с Трампом. Не надо это Трампу. Зачем это Трампу нужно? То есть, мне кажется, это такое, нехорошо так делать. Особенно, когда в официальных СМИ начинает такое звучать. Неправильно это делать. Мы же читаем реакцию окружения Трампа. И не надо рассказывать, что все такие прям двуличные. Да? Маск, наверное, денег хочет на этом заработать. Смотрите, друзья, на самом деле, если Трамп захочет это отменить, то впишутся уже ястребы и, возможно, даже проснутся там некоторые там в республиканской партии. Поэтому это очень нехорошо. Но вот бегает Байден от ответа, а мы вообще можем быть уверены, что он, подписывал это в здравом уме? Мы же его видим, и мы же понимаем, что это уже все. Может, ему подсунули бумажку, сказали, подпишись, это новогоднее поздравление. Он взял, подписался, да? Поэтому он сейчас и не знает, что он там подписал, или давал, или не давал. По нашей информации, в любом случае, дело идет к эскалации. Почему? Потому что тот рывок, последний рывок, о котором я вам говорил, приближается. Скорее всего, намечен он будет на декабрь. Во-первых, возвращается бригада, которая там обучалась во Франции. Она считается самой укомплектованной, самой технически оснащенной бригадой. Вот еще парочка возвращается. Вот когда они уже вот сейчас. Да? И будет готовиться последний удар. До ВСУ доводят, чтобы вы понимали, что происходит. До ВСУ доводят информацию о том, что новые бригады надо обучать боевому опыту, поэтому прикомандировывают к ним людей, которые уже прошли там боевые столкновения и так далее. И упор будет делаться не на оборону, а на наступление. Поэтому, скорее всего, последний рывок будет в декабре. Им надо успеть уже до инаугурации Трампа. Им это Зеленскому и его больной команде. То есть трупов будет огромное количество. Это не изменит ничего, но трупов будет, к сожалению, огромное количество. Они готовят свой последний пиар-рывок. Вот такие вот новости, не очень хорошие. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь. Пока. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait à l'époque et j'ai passé beaucoup de temps à douter de mon mari. C'était il y a 10 ans. J'avais dans la trentaine et je venais de me marier avec mon mari. Mon mari travaillait si dur, même avant notre mariage, je m'attendais à ce que la vie avec lui soit difficile. Mais il ne rentrait jamais à la maison si longtemps que je me sentais seule. Au début, j'ai essayé de laisser mon mari se détendre à la maison pendant les rares moments où il était à la maison, mais ma frustration a grandi. Je suis devenue dure avec lui à chaque fois que je voyais son visage. Mon mari essayait de me calmer, mais s'il voyait que je n'étais toujours pas satisfaite, il commençait à m'ignorer. Je voulais qu'il me regarde. Peu importe à quel point il était occupé avec son travail, parce que nous étions mariés.
Cette émotion a pris le dessus sur moi et je n'ai pu regarder mon mari objectivement. Chaque fois que je me disputais avec mon mari, il disait toujours « Je vais me calmer bientôt et ensuite nous irons sur cette île que tu aimes ». Mais cela ne s'est jamais réalisé. Le travail est plus important que moi, n'est-ce pas? Ai-je dit. Si c'est le cas, ne te force pas à rentrer à la maison. Je suis aussi fatiguée et te voir si excitée me rend triste. Peu importe combien de choses horribles je lui ai dites, il ne les a jamais prises au sérieux. Et j'ai commencé à avoir un sentiment de malaise que notre mariage touchait à sa fin. Peu de temps après, mon mari a pu voir que je n'étais même pas en colère contre lui et que je n'avais aucun sentiment pour lui. Je ne l'ai pas soupçonné au début car il travaillait dans un département avec de nombreux voyages d'affaires, mais un jour j'ai trouvé un reçu et une carte de membre pour un hôtel près de chez nous dans la poche de son costume après son retour d'un voyage d'affaires. Le reçu indiquait qu'il avait séjourné à l'hôtel le jour où il était en déplacement professionnel et il avait accumulé des points pour plus d'une nuit. En tant qu'homme d'affaires, prospère qui pouvait faire le travail, mon mari était très populaire auprès des femmes au travail. J'ai deviné qu'il avait trouvé une autre femme avec qui être. Pourquoi devrais-je avoir du mal alors qu'il profite de la compagnie d'une autre femme? Je suis sortie le soir malgré l'infidélité de mon mari et j'ai aussi fait des plans les week-ends. C'était amusant pendant un moment, mais j'ai fini par me lasser. J'étais fatiguée de me forcer à sourire et de ne pas pouvoir vraiment m'amuser. Peut-être était-il enfin temps pour mon mari et moi d'être libres. Nous nous évitons tous les deux, ne nous regardant pas, en tant que mari et femme. Ce serait préférable si mon mari était plus heureux avec quelqu'un d'autre que moi. Je suppose qu'il est temps pour moi de passer au chapitre suivant de ma vie. Mais c'est le mari que j'ai aimé, jusqu'à ce que je réalise que je ne voulais pas passer le reste de ma vie avec lui. Cela m'a demandé beaucoup de courage de demander le divorce. Je me suis aussi demandé s'il n'y avait vraiment pas d'autre option que de tout arrêter. Mais il semble que mon mari est une nouvelle petite amie. Après des jours de réflexion, j'ai pris une décision et j'ai envoyé un message texte sur le téléphone portable de mon mari. Viendras-tu tôt à la maison aujourd'hui? J'ai besoin de te parler. Je lui ai envoyé un message texte sur son téléphone portable. Il a répondu tout de suite. Mon mari cherche également le divorce. Juste y penser a fait battre mon cœur si vite que je ne pouvais pas respirer et j'ai eu du mal à me tenir debout. Le cœur de mon mari n'était pas avec moi. Il est allé vers quelqu'un d'autre. Ne pleurons plus. Au moins, je devrais terminer les choses avec un sourire. J'ai pris ma décision et j'ai attendu que mon mari rentre à la maison. C'était peu après 21 heures que mon mari est rentré à la maison. Il avait perdu un poids inattendu. Ses yeux gentils et son ton de voix étaient les mêmes, mais il y avait un fossé entre nous qui semblait insurmontable. Mon mari, qui n'avait jamais été un homme de beaucoup de mots, continuait de regarder vers le bas et restait silencieux, à part quelques mots, pendant que je parlais. Je voulais terminer la conversation avec mon mari de manière respectueuse, car je sentais qu'il se moquait beaucoup de moi. Nous étions un couple marié, même pour une courte période, et nous allions divorcer. Alors, pourquoi ne me dirait-il pas ce qu'il ressentait? Je devenais de plus en plus en colère et j'ai commencé à me disputer avec lui. Cependant, mon mari est resté silencieux et a écouté ce que j'avais à dire. Je voulais qu'il dise quelque chose, alors je lui ai dit que je savais pour sa nouvelle petite amie. Pensait probablement que j'étais ignorante de la situation. S'il savait que je savais tout, il deviendrait impatient et trouverait une excuse après l'autre. En entendant mes paroles, mon mari m'a regardé avec surprise, puis a brièvement souri. Après une courte pause, « Quoi? Tu savais ?» Étrangement, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à son ton plaisantin, ce qui a fait rire mon mari. Et pour la première fois depuis longtemps, nous avons ri ensemble. Peu importe le sujet de la conversation, j'étais ravie de pouvoir rire avec mon mari comme avant. Nous avons pu parler à nouveau après cela, ce qui était une sensation étrange. Peut-être parce qu'il a découvert que je savais pour la faire. Le visage de mon mari semblait revitalisé et arrêtons de nous attaquer l'un l'autre. Je ne veux pas te quitter parce que je ne t'aime pas, a-t-il dit. Mon mari a accepté ma proposition
et nous avons décidé de nettoyer notre chambre et de partager nos affaires. Partir à tout moment, à tout moment. Ce sont tous des souvenirs précieux, mais ce sont toutes des choses que je voulais garder cachées pendant un certain temps. Mon mari a toujours été le genre de personne qui utilise des choses qu'il a depuis des années, mais aujourd'hui, il n'a pas hésité à les jeter. Sa grâce m'a encore plus submergée. Prends ce que tu veux, c'est de ma faute. C'est donc mon expiation. Il a dit quand la chambre était propre et rangée et que nous n'avions plus que les affaires de l'autre. Les yeux de mon mari semblaient s'emplir de larmes en disant cela. Était-il triste en nettoyant le désordre? C'était très clair pour moi, car je sentais la même chose. Tu as encore le temps d'y réfléchir, n'est-ce pas? Nettoyons une étape à la fois. J'ai décidé de prendre une pause pour le reste de la journée, après avoir nettoyé tout le désordre. J'ai pris un bain pour me vider l'esprit. Je devrais pouvoir obtenir une compensation pour mon mari infidèle, mais il était clair que notre relation était déjà terminée. De plus, je ne veux pas ternir mes souvenirs de mon mari davantage. Alors que je me préparais pour aller au lit après le bain, mon mari est entré dans la chambre. Il s'est glissé dans le lit et m'a doucement attiré dans ses bras. « Eh, c'est bizarre, et je me sens mal pour ta petite amie, ai-je dit. Mon mari a dit doucement, juste une dernière fois, je veux être à tes côtés. Je me suis raidie légèrement. Il tremblait en m'enlaçant. Tu pleures, je mon ami, Michel Japon. J'ai remarqué que son corps était plus léger et plus osseux lorsque je caressais son dos. Es-tu sûr que tu vas bien? Tu as l'air d'avoir perdu du poids. Quand je lui ai dit ça, son corps a arrêté de trembler. J'ai perdu du poids, a-t-il dit en s'éloignant de moi, en prenant une profonde respiration. D'accord, que je devrais savoir. Es-tu sûr que ça va? Cela faisait longtemps que je n'avais pas touché le corps de mon mari, et j'ai été surprise de voir à quel point il était différent d'avant. La silhouette de mon mari était toujours robuste et musclée. Même lorsqu'il était occupé, il aimait faire de l'exercice. Mais il m'a dit « elle m'aime comme ça ». J'étais à nouveau triste. Pourquoi ne m'oublie-t-il pas s'il prend autant de plaisir à être avec elle qu'il en perd du poids? Je vois, alors il n'y a pas besoin de pleurer parce que c'est le dernier jour. Ou est-ce des larmes de joie? Pour garder ma tristesse à distance, j'ai dit quelque chose de sarcastique que je n'avais pas besoin de dire. Tu es toujours le même. J'aime aussi cette partie de toi. Je te souhaite une vie heureuse à partir de demain. Je prierai pour toi où que tu sois. Mon mari a dit légèrement Peth. Après avoir dit ça, mon mari a commencé. Oh, c'était un homme qui allait à son propre rythme jusqu'à la fin. J'espère aussi, je me suis endormie après avoir murmuré à son visage endormi. J'ai trop dormi le lendemain parce que j'avais pas passé la nuit à nettoyer la chambre la veille. Mon mari n'était plus dans le lit quand je me suis réveillée. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai remarqué une enveloppe de taille A4 sur la table. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert un livret de banque et une pile de documents à l'intérieur. Quand j'ai tout enlevé, j'ai découvert que c'était lié à nos biens matrimoniaux. Il y avait aussi une somme d'argent anormalement élevée dans le livret de banque à mon nom. Et j'ai découvert les papiers de divorce dans une petite enveloppe. La section de mon mari était déjà remplie, il ne me restait plus qu'à compléter et soumettre la mienne. Dans la panique, j'ai composé le numéro de téléphone portable de mon mari, mais il était déconnecté car il semblait avoir été annulé. J'ai passé plusieurs jours à demander où se trouvait mon mari, à ses parents et amis, mais aucun d'entre eux ne voulait me dire. Je n'avais pas d'autre choix que de contacter son entreprise, où j'ai découvert que mon mari, ce bourreau de travail, avait démissionné quelques mois auparavant. Ça aurait eu du sens s'il avait trouvé une nouvelle petite amie et était parti, mais pourquoi aller jusqu'à de telles extrémités? Pourquoi personne n'a rien dit? Je suis devenue méfiante envers les gens et il semble qu'il n'y ait aucun moyen de contacter mon mari. La fatigue mentale qui s'était accumulée depuis avant le divorce m'a presque écrasée. Mon mari s'était donné la peine de m'arranger une compensation et maintenant que j'étais libre, j'ai décidé de passer du temps dans un endroit que j'aimais vraiment. Nous sommes arrivés sur l'île isolée, qui a pris presque une journée pour atteindre depuis le continent.
L'île était dépeuplée et environ 3000 personnes y vivaient. J'avais visité l'île une fois avec mon mari et j'avais été captivée par sa beauté naturelle et le rythme lent du temps. Mon mari avait promis que nous reviendrions sur l'île une fois son travail terminé. Mon mari me manque, mais peut-être que ce dont j'ai besoin maintenant, c'est la paix et la tranquillité de cet endroit. J'ai démissionné de mon travail et déménagé sur cette île isolée quelques mois plus tard après avoir loué la maison à quelqu'un d'autre. C'était un choix risqué de ma part, mais je savais que je ne pouvais plus rester dans ma maison. Je ne suis pas sûre de la façon dont mon mari a payé l'hypothèque, mais je sais qu'il a travaillé très dur. Ah mais, trots det sono i sel danuasen. Cependant, je ne voulais pas gaspiller les efforts de mon mari, donc je ne l'ai pas simplement laissé tomber. Il y a beaucoup de choses étranges, mais je ne peux plus demander à mon mari à leur sujet. Je prévois de passer du temps sur cette île calme, à me détendre et à me laisser aller. J'ai commencé à m'adapter à la vie sur l'île et à me lier d'amitié avec mes voisins. J'avais suffisamment de biens pour vivre une vie normale sans travailler, mais j'ai réalisé que ne rien faire était encore plus déprimant. Alors j'ai commencé à travailler comme une sorte d'aide en aidant les voisins âgés avec leurs problèmes. J'ai d'abord été traitée comme une étrangère, mais à mesure que je me suis habituée au travail, j'ai été soulagée d'être acceptée comme l'une des habitantes de l'île. Alors que je m'installais, j'ai appris d'un nouveau client arrivé de l'île principale pour un traitement médical. Alors que je m'installais, j'ai appris d'un collègue qu'un nouveau client était arrivé de l'île principale pour un traitement médical. Il était tombé malade et avait choisi cette île comme sa résidence finale car il n'y avait aucun traitement disponible. Déménager sur cette île sans installation médicale serait difficile, à moins d'être très préparé à vivre dans cet état. Je pensais que cela serait difficile d'être responsable quand le nouveau client a demandé une visite et que j'étais la seule disponible. J'avais entendu parler de son état de santé, donc j'étais nerveuse en allant chez lui. Nous sommes arrivés dans une petite maison sur une colline avec vue sur l'océan. La maison avait été inoccupée pendant longtemps et avait été rénovée au point d'être habitable, mais c'était vraiment juste assez pour empêcher le vent et la pluie de rentrer. Je me suis demandé si c'était le meilleur endroit pour lui passer ces derniers jours. Avec inquiétude, j'ai sonné à la porte. « Entrez !» une petite voix dit à peine audible. J'ai donné mon salut habituel et je suis entrée. J'ai trouvé mon client assis devant une fenêtre, le soleil et le vent qui entraient. Je ne pouvais pas voir son visage, car il était éclairé par derrière. Alors j'ai plissé les yeux en m'approchant. « C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, monsieur H.D. » En regardant le visage qui s'était tourné vers moi, j'étais sans voix. Mon ex-mari était assis là. Nous avons été tous les deux pris au dépourvu. Nous sommes juste restés nous regardant. Und es war zur Conversation. Tu m'as démasqué, a-t-il dit. Il souriait malicieusement comme avant. Que fais-tu ici exactement, ai-je demandé. J'étais tellement confuse par la présence de mon mari, le fait qu'il ne devait pas être là, ainsi que les informations que j'avais entendues au travail, que je ne pouvais pas parler correctement. Mon mari a attrapé ma main et m'a forcé à m'asseoir à côté de lui. Il s'est assis à côté de moi et a tenu ma main jusqu'à ce que je me détende. Je n'arrivais pas à trouver quoi lui dire, et pendant que j'étais assise là, j'ai entendu une voix à la porte. J'ai essuyé mes larmes et j'ai ouvert la porte où un homme âgé se tenait. Il semblait surpris de voir mon visage couvert de larmes, mais il s'est incliné, est entré et s'est assis à côté de mon mari. « Comment allez-vous aujourd'hui » a-t-il demandé. Il parlait d'une voix douce. Mon mari a dit qu'il n'y a rien d'inhabituel. L'homme âgé était probablement le seul médecin de l'île. Je me souvenais que mes collègues m'avaient dit qu'il n'y avait pas d'installation pour les patients sur l'île et que l'infirmière et le médecin de la clinique étaient les seuls recours de l'île. Il semble donc que mon mari soit venu sur l'île pour y passer ces derniers jours. Bien que ce soit sa décision, j'ai écouté attentivement leur conversation. Je me demandais s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour aider.
Mon mari et le médecin sont partis après environ 10 minutes de conversation informelle. Je ne peux plus m'empêcher de secourir Coelchigel. Je suppose que mon apparence confuse l'a de nouveau surpris, mais quand je lui ai parlé de notre relation, il a semblé comprendre. J'ai interrogé le médecin sur l'état de santé de mon mari et son traitement futur, mais il a dit « Je ne peux pas vous le dire sans son consentement ». Peut-être qu'il a eu pitié de moi et a dit « Il ne pourra bientôt plus marcher seul ». Cela semblait dommage qu'il passe ces derniers jours seul, alors, s'il vous plaît, soyez là pour lui. J'étais stupéfaite. Qu'est-il arrivé à la petite amie de mon mari? Je suis retournée à la maison avec des pas lourds où mon mari m'attendait. Mon mari semblait avoir anticipé mes questions au médecin et m'a accueillie avec un sourire. Tu es de retour. Je ne pouvais pas partir sans mon mari, alors je lui ai demandé de me laisser passer la nuit. La maison de mon mari n'avait que quelques bagages et quelques futons. C'était la première fois que je dormais avec mon mari depuis que nous avons discuté du divorce. Alors que je me blottissais sous les couvertures avec mon mari, nous nous sommes raconté comment nous en étions arrivés là. J'avais hâte de lui demander à propos de sa maladie, mais j'ai décidé que ce n'était pas le moment de parler de sujets douloureux, alors nous avons remémoré des souvenirs. Cela est également dû à mes sentiments à propos de sa relation avec elle. Je lui ai demandé s'il ne l'avait pas amenée sur l'île avant que je ne demande à rester, mais il a juste ri et accouvé. Le fait qu'il n'ait rien dit suggérait qu'il y avait eu un événement triste. J'ai veillé à ne pas blesser ses sentiments en posant plus de questions. Le lendemain, j'ai informé mon employeur de ce qui s'était passé et j'ai décidé de prendre un peu de temps libre. Je veux passer le temps qui me reste avec mon mari. J'ai emmené mon mari, qui ne pouvait pas marcher très loin, faire le tour de l'île en fauteuil roulant. Il y avait des endroits que je me souvenais de ma précédente visite, des endroits et des paysages que je voulais lui montrer pour la première fois. C'était satisfaisant juste d'être ensemble. J'aurais aimé que nous soyons aussi proches quand nous étions mariés. Même après mon divorce, j'ai découvert que mes sentiments étaient devenus plus forts. Mais il n'y avait rien que je puisse faire maintenant. Mon mari serait confus si je lui disais. Comme des amis, je resterais à ses côtés. Les bons moments étaient éphémères, mais la maladie prenait peu à peu son tribut sur mon mari. Sa force physique avait diminué au point qu'il ne pouvait plus sortir ou même faire les promenades tant attendues. Même les tâches quotidiennes étaient devenues difficiles et il commençait à somnoler et à s'endormir. Le médecin venait le voir tous les jours, mais le seul soulagement était qu'il n'avait plus mal. Et je ne pouvais pas croire que c'était naturel et qu'il allait me quitter si tôt. J'ai pris soin de mon mari, ne le quittant jamais d'une seconde, pour qu'il ne soit pas seul quand il se réveillerait, ce qui pouvait arriver à tout moment. Parfois, il se réveillait et me racontait la suite du rêve dont il venait de se réveiller, et d'autres fois, il me parlait de souvenirs lointains, comme s'ils venaient de se produire. J'aimais chaque instant, et cet amour exacerbait ma tristesse. Mon mari a finalement arrêté de se réveiller après cela. Quand nous avons arrêté de parler, je suis restée à ses côtés, lisant ses livres préférés, et lui, parlant des choses que j'avais manquées pour qu'il puisse comprendre. Je voulais lui parler d'un magnifique coucher de soleil un jour, alors j'ai pris sa main et j'ai essayé de lui parler. La main de mon mari était froide au toucher. Il respirait à peine et sa poitrine bougeait de manière J'ai paniqué et j'ai appelé le médecin qui a dit qu'il serait là tout de suite. J'ai attendu en ayant l'impression que mon cœur était arraché de ma poitrine par cette situation incontrôlable. J'espérais que c'était un malentendu. Je veux qu'il me rassure en me disant que tout ira bien. Cependant, quand le médecin est arrivé, il a jeté un coup d'œil et a dit « Sa tension artérielle a déjà beaucoup baissé. Laissez-le partir en paix. Je crois qu'il veut que vous restiez avec lui, alors je vais m'absenter. Ne vous inquiétez pas. Je serai juste à côté s'il se passe quelque chose. Alors restez à ses côtés. » Le médecin a alors dit au revoir à mon mari et est parti. Alors le moment est venu. Je savais que nous y arriverions, mais c'était insupportable. J'étais ravie de t'avoir rencontré. Il y a eu des défis, mais la vérité est que je t'adore. J'ai pris la main de mon mari et lui ai chuchoté à l'oreille. Puis mon mari a doucement serré ma main en retour.
C'était médicalement impossible, mais je l'ai clairement ressenti. Peu après, il a pris son dernier souffle et est mort, paisiblement. Je n'arrêtais pas de pleurer, mais j'étais heureuse d'avoir été là pour lui jusqu'à la fin. J'étais tellement occupée après sa mort que je n'ai pas eu le temps de pleurer avant l'enterrement. Quand je suis finalement rentrée chez moi après avoir rangé les affaires de mon mari, j'ai remarqué que le courrier s'était accumulé comme une montagne. J'ai été frappée par l'écriture nostalgique que j'ai découverte en les parcourant un par un. Mon mari avait écrit des dizaines de lettres. Je me suis demandé depuis combien de temps je n'avais pas passé chaque jour avec lui, essayant de rester aussi proche que possible. Ces lettres ont commencé le jour de notre retrouvaille. Mon mari avait déménagé ici dans l'espoir de me revoir, mais il ne s'attendait pas à me trouver ici en réalité. C'était difficile pour lui de ne pas remarquer à quel point il était surpris et ravi de les lire. Je n'arrêtais pas de rire en lisant les lettres drôles de mon mari. Et le fait que mon mari se sentait ainsi était le meilleur compliment qu'il aurait pu me faire. La date sur la lettre indiquait qu'il l'avait postée chaque jour, mais son écriture est devenue plus brouillonne et la longueur de la lettre a diminué au fil des jours, démontrant clairement la progression de sa maladie. Avec tristesse, j'ai continué à lire. Mais mes yeux sont arrêtés à un moment. Il avait écrit la vérité sur notre divorce. La maladie de mon mari a commencé pendant notre mariage. Quand il l'a découverte, il n'y avait rien à faire pour l'aider et le traitement qu'il a reçu comme dernier espoir était inefficace et n'avait que des effets secondaires. Mon mari avait prévu de me divorcer car il ne voulait pas que je passe le reste de ma vie avec cette maladie et je suis tombée dans son piège. Il n'avait aucune idée que je soupçonnais l'existence d'une autre femme, mais il ne l'a pas nié, car il pensait pouvoir me donner beaucoup d'argent en compensation. Comme je n'avais plus besoin de traitement médical, je voulais liquider tous mes biens pour que tu puisses vivre librement. Il a écrit quel mot blessant j'ai lancé à mon mari, qui avait pensé si loin pour moi. Je me suis sincèrement excusée. Les larmes ont coulé sans contrôle. Puis, il y a eu un coup à la porte d'entrée. J'ai essuyé mes larmes rapidement et j'ai ouvert la porte pour trouver mon médecin debout là. « Qu'est-ce qui t'amène ici, docteur ?» J'ai demandé. Quand j'ai demandé, il m'a remis une enveloppe scellée. L'enveloppe était identique à celle que je venais de lire de mon mari. Il m'a demandé de la poster chaque jour. Il a écrit quelques jours de lettres avant de tomber dans le coma et il me les a confiées. Je n'ai pas pu refuser et c'est la dernière lettre. Il m'a demandé de le donner quand tu rentreras chez toi. C'est donc de ça qu'il s'agissait. C'était la dernière lettre de mon mari. J'ai remercié le médecin et j'ai lu la lettre de mon mari seul. Quand je l'ai ouverte tranquillement et calmement, j'ai trouvé une note mince mais claire qui disait « Merci, je t'aime. Nous étions allés si loin, mais nos cœurs sont restés connectés. Les cœurs restent connectés. Je t'aime aussi. » Quand j'ai dit cela, j'ai cru voir la bouche du portrait de mon mari sourire un peu. Je vis toujours sur cette île des décennies après la mort de mon mari. Je suis maintenant officiellement reconnue comme résidente de l'île. J'ai construit une tombe à côté de l'endroit où se trouvait la maison de mon mari, le jour où j'ai été sûre que je ne quitterais jamais l'île. Mon mari regardait par la fenêtre tous les jours et je suis sûre qu'il le fait toujours. J'ai l'intention de le rejoindre un jour et je suis en paix et très heureuse d'être entourée de souvenirs de mon mari. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'à la fin. Je te verrai dans la prochaine vidéo.